yo taflatine dizade ania trova e kame na ni do to tele wana adi dizade ya ye ko so mino to ni wo mi pe to na ni le ya na e ma ma to be le ada ko pore ma bia ma to wa te pe ya na to te ku Allô? Oui, allô? 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 Vous les camez? Allô? Allô? Oui, vous les camez? Allô? Oui, allô, me laissez encore. Me laissez encore, me laissez encore. Allô? Allô? Oui, allô? Me laissez encore là. Allô? Oui, me laissez encore là. Allô? Oh là là. Me laissez encore là. Me laissez encore là. Me laissez encore là. Ok, d'accord. Oui, c'est bon. Voilà, c'est allô? Allô? Yo biasa nyata la foto pula apa no ye do benane do maso de tede ye ko ko de ni de tuli les autres affaires que les teams de domaine les suivi ils ont fait son bonus mais pour être de le combien on a nous mettre pour faire quoi et ambalo mohano na tuli et on a des biens de case ya de kwa ndia ni kaka pekee yake nyafa wanaji le faire quoi nous apa to quoi nous Ago? allô Oui, allô? Le dit? Oui, allô? Ndo gwene amesiame? C'est quoi ya? Il est 50 mieux là. D'accord, il doit appeler. Yo, mabe, nto mo npopo ya di gbale do gbena, mi abe bubu meresiade. Ya ba me lo me okeke ko le radio RVA be nyase moadi. Veve toi ni mo be mi abe directrice alo agbonglao ko batan le radio RVA be moanasio. Le dakpe lan le do gbena ki tokede. Ko le jume fiao, jume megao, ko do juba gbonglo keke, ko do todo to ko batan nona. RVA be moadi o sena mi abe wona ko da gbe e na yoro gbe a. Baso gbedo na mi tokede so le na wa de mi to de siare lo ago nene Ok, m'ta penami. Bile 50 ans. allô Bile 50 ans. au fait quoi Ago, bile 50 ans. Yo, m'ta pe. Maglobe, nyanya wa. Ya ba so les zonzon wa, et les promis le do didinyabe si didiri gbo. Mi le bio mi aro kobe de mi o le de kiade fikae nyatepe ya leo mi pata mi gbona be ele be mi atisi nyatepe ya nyatepe ba wo mi ablodevi ne be ba vemi sigbede pe mi pata mi gbona be mi so mi ba gbe sona ti po be mawu alo mawu ke wo ti nkusi ku yi to hono hose ba ba mi kaleji nyanya we gbe hose ke nani le blema me ye gba le gbe o a mianya be didinya le trona gbeto alo si dede le te agbeto si ke mi ato le nkudo mi be kosi onti miere e la be nu ke mi popo yi mi so mi ba gbe blibo pata so kude ntia be la demia ne va ve me be mva le mon ki mi susu do wa ke won bi dapu enu ble le mi anti wa ma gbo pore be ni enu ole won alebe mi atro gbo
ava akpobena de emoka tutu ele ni nyatepe allo si djebe emo emi la tem to fifio to bobe na pata mi kare maudia mi kare session odi mi kare khosi odi gate ade e kae mi gbona be ni nu eto allo kae mi gbona be dada agbeto eyin me poe ntetele allo khona mi le agbeto la po khona mi le donc a révéler ebe wona nti poe mi gbaba le ndeke allo ago Nimse oben enyabe mo blo patakpatia nim le tode enti nyero mi le globe Nene oui Ndakwe fifie mletoro biabio ke mi bionti nwere ya mi pobe didinyare ba nyone agbeto ne mado tafla tiare mi manna miti afan ne ma trojo mi le portable vigondia e ngombe nimle kho mi abe voix nwere o mi la miti fa Allô? Oui. Donc, on devait nous aller, il est ça. Eh bon, je m'dakpe. Ndo ta flache, portable a de funambe, dès que me connecter loin, on de beke, maintenant c'est bien bon, tout et nae, 3 tiro, 3 do, yomi. Pourquoi na niveau? Yo, après kaka, mi le bien fifi be, dès que José a le do md me fifi a, si bele que mi atogbe o nani, wacha lo be nu popo noa, on pone le be nu ko le pok o le subo pok a kia o so décider so symboliser. Allô? Je te eyema. Yo m'dakpe. Mi pobe ne ma de gomea. Edia ndina be ma pumbo kudo agbetobe jojomi nti. Ye agbetobe jojomi kenti ndina be ma pumbo soa. Nya pumbo kudo capacité alon tete ke le nya me betore pepe me. Webe mitendo mau ani. Ke webe mitem so khosere e mi kare ne nebe nu deji. Ke mi so le wodo egbe kakabana egbebe nkekemia ne nebe nu po enyi nu ke zele khosi yeye ke oduso wana mi achabe akpadi won elabe mawua enyi nu ke enyi nu mapo kamere pe ko npopo gakia o so khosere alo so didinyade so do anyi le wodo kwemebe eva do afirebe elebe yo awo jeside ne yo atron subo bani nkudo dina yo demna be ndende mena o si bebe eva ni didi la gbetome eva ni didi le na me gbetome be mi va kwebe ndele va elu ke mi kwebe le a unyi nu be ni mi kede nti kudo nkuvi o gatia mi we kudo jeside be bani nkudo dinu nami Fifi a ne olem kudo ne nebe nyati anti akpobe deja nu tetele amegbetome won. Ah, ok. Est-ce que les miens, nous te tere la betosi e me suele be ya dore ke be nu yani bani jesinae ya dore ke be nu yani bani nukudo jinu nae e yera ne ke be nu ko eni subo ke mi atogbo wo kaka vale je e ke ametro di khose dula ocho o so wana mi e me ke mi gbale vana egbe. Ok, les pas pas verde, les liens sont mieux comme parce que ameduro to il que meilleur à pas veiller on va de le noir alors symboliser derrière que ma est mal donc on venir voda d'aller on dit à pas veiller okpobe mi ma gbobe voda da benine à pas veiller
Elle avait dit qu'elle a Agbetorsia. Eh bien, nous y avons. Si nous t'étions que l'Agbetorsia, les capos pour moi, mais eh bien, nous y avons coup de béco, eh bien, donc, nous t'étions dit que Baval nous Agbetorsia, les Didignan, nous bouez béa, eh bien, nous que Agbetor Baval les wo. Elle est si bébé, ne m'a pas trop de maintenant, ni bé, mi sénat, bé, mi a togboa, kafran, les obas se les ont mais owo nkunu gedeo owo jesi gedeo ye okwa jesi le wodo ko mebe enu ya enyi jesi le alo gbogbode si amlemado le won to be luvo be kike mebe okwa jesi le si be afani ni ye oso do aro ko di you ano di yodo ko to de ke be nu ya di e le wo be nu nya ke no si me ya le ne be nu wa e oso dala ni abedodo subo subo di khose na wo cha ke jiji nya gba le to da wa bubu chon ba kede ne be nubu ntile wodo ko me ke ni didi nya ke o chon tro sobe yo akede yo be nya te pedenti ni nya be le dende me na o ela be mawa enu mapo yi amri pepem date gro fifi kakawa jemia tobo ji fifi be yo ve kede maude nti la firi alo nkume ale ke lesi alors ke ba lo le ya de ke be nkume le de ke be ngbedo me le ya ba te gro fifi so mi atogo be gameti kaka va kodo egbebe subo ko le gbangoro kika pata me gbedia amri pepem date tunu be eye nyama wo alo ye gbo ma wo agbangba po. OK, prophète quoi? Oui. Et d'ailleurs de be mauli. Mauli. Minyare. Ngbone koko be. Enu mi de diwa, ela no tofu na mi do croix. Mawu be nyinyare. Magbo na mi gbe. Alo magbo be le nu nyanyi si jeje nu be. Mawule. Si bere ke mi apata mi nyani ni ya. Fifia mawade eyin nu ko. Fike be le o. Eyin mi le gbo be mawule ade. Fike ma wale tutu mi ate ngbo be mi nye tepe be ke mi te ngbo be mawule ya. Ebe tepe yo. Eyin dia diore ke mi date wa bio. Mi ta ma te wa bio mi fa. Ole se ya. Bien je bio dire kai. Voa enonye be mawude pepem le gbogbon onu tofu na mi amegbeto. Monsieur Boris. Comment tu m'as banani? Maude mia pata mi nya be mi gbona be mawule voa mi nya fe ke mawa le fifi ye mi la ten so amede ba lo fifi mi akro yi be so be fio be e ya mawu yo. Eh ben, mais d'accord. So kaka titi me ya. E nya gbe ya. Ma gela mi pe nu gbo be mawu le gbere o. Mais c'est un peu de des maoli. Voilà, vous fait que tout ma wa le fifi ya amede pe pe mdate la sinu ko la gbobe il est ploso le yi ma wa gbobe yi pe ma wa fi de ke ma wa le ya kwa il a ploso e fi ba homeo fifi ya ne lininia le no me kukume la beto be no me kukume kaka va se didi nya ke legbe mi va le dede sibe maube ani nono maube e ganyenia e ni agbeto be si didi be no nya ke le mi opakania me. Et ma ouais jamais. Et y si jeje ça dit mais ma ba de me na mi be na ni maude pem la fi de pepe kafra roman nyalo keke scientifico sajo savant wa peton nye de signo ne be maude pepem la fi de pepe le tipo alors la be le agadome alors be le fi ka me pe da me po on va les kedentibe mau ko bonari abeton to ebe fofoli ni no ke mi globe mawa ela be no ko me kakale ko a mi ame betonye ameke dunse ebe nanu ko mau ye mi du mau be mau de li ne nya me nko na wo a mtibe ma bato tegbe de dila globe mau de pem la fi de pepe le tifo mi apetaminya amesia me ke bona manvenya enya be amerique pem la fi pe ki ye yoda me kedenti yoda me po ela be amerique pe matin po amerique pem po e amerique pem nya fi ke be liberté bon fi so po a e so be e mon espace vide fifia no ke va na mi le exister mi le globe mi le tegbere di me maule o e le somia be conscience bo e le somia be foi bo e le somia be religiosité o bo. Il n'a même les assurances, mais il y a un Dieu qui existe, mais ce Dieu c'est invisible. Il n'y a pas de l'automo.
Donc, Maoube Nini, alors Maouba Nino Noa, l'été près que ce tovuna a béton toqué, prendre conscience moi, et bien d'un côté de bébé, Maoule, alors Maoua, et ça a béton et l'eau Maou, a béton et Nanko Maou, a béton et Nam Maoube existence. La fille pépé, nous y a la pépé, pasteur pépé, fada pépé, la tin la lo, la cloche est bon, a béton et tomé, nénébé, amlimabe, rosébé nyapéa, et foufou. En fait, c'est quoi, non? Le taux dit les asama ni bekar ni no beba koto ho ati tasiri ni no ne be mawu les amela kireko be les abeto me alo ko to conscience me ni bekar ni no be ame bubo to te da sino ni ne ndakwe bikobe ne amele dasire ji o amele dasire ji o wa matro egbebe didinya be nkele ki abe mi magba no viviti mi wono to na mi be ele fifi yare nyam le gbobe mauba ni no noa amegbe to be fofoliye mauba ni no noa mi on to ni kiki abe woto mi on to ni kiki amegbe to be woto yo gbobe agbeto wo ame le nya gbede nu mi gbobe asimesi yara ewo ame ama tondo anigba ti kengbejo ame ama ame yara ewo ame akpe ewo ame bla ewo ame de kado anigba ti mi se na gbe won fifia ne nyam le gbo fifi be mi abe titinya be nu nyam me yemi le décider le alo mi glore be mi awo nyi mawu alo mi awo do kona mawu ye même le kona me do va mi di kaka mi me keli me be conscience nti be nyam me ke mi nya ye fi ke création a somi le gbo be ah. Et nous, il y a un béton, mais petit il y a un béton de décider. Et quoi, nous sommes les yémés. Nous sommes les miens, les kakemé, dit il y a non, béton, mais les miens, togo, moi, les miens. Oh, de décider, oh, blobé, ah. Et là, nyobe, miawo non, médé. Et là, nyobe, miawo décider. Et là, nyobe, mia tona, mia vio, mia son non, mais so fion, et mi donc konebe, et y a maoui, ni amlima, et ni nous, ma po. A béton, et peut donc qu'on a maoulo. Si bede keye ni mi gombe diame mi somme le glonya debe obe mawu amebeto mi no se ni ke ntim le globe mi amebeto don kona mawu nke ntia mawu la fili pepe fifi matema so to fi o tovuna emenyi alo tovuna nyento kele pompo na wa matema tolube enu ke le yobe mawu c'est à l'intérieur de moi et ni être ni bobo kele menyi nous c'est kele menyi ke matin ko et même donc quand nous que me globe mawa matin ko kabaso nous que me la te va bona me mawu voix mais ndate so so le fion mi la fi pepe fi mawu le wa et ben nyam le bona mi obe mawu agbeto e donc on a elon que la libadi au suivre nyana ma oui obe agbeto e donc on est là on combat mi le ba mi mawu que mi le globe o ti fo pe anigban et donc on est là le pepe o supposons nous le globe ntete le mawu aussi nous le globe mawu nous patabo oto voir elna que mi la tin luegbe nko vuvo ko mi la tin na ya de pem so mawu bo tamina mawu to de mi ame de ya nede ni mawu e gba so de mi ame cha ko mi ame mawu le kengbe mi o mi krenu ye mi glon mi nan kon la o Monsieur Boris ngbagbe ni pepe na ni gba yanti ke mi la sebe e ya mawu ye ne nko so to fu na me gbeto ok professeur quoi nele ni yare nele ni be mu patente hija me amegbeto e na onko ade e ke se fifi be no ke mi le popo mi o mi ni no popo mi o ke mi le to ma wa no ma po be yare e ke se fifi be mi amegbeto wa mi o gbo be ma wi o ok professeur quoi nous ne me na wa ke ma ele globe ma wo ne be ma wo le ele liya me ke me la file ke ko niya no nous ke me gbo wa ok kema tamino amerela dibe ya towa yo de kagozo ya ga honmo ku ko wiya alo yo adogo andi tatangu atokunga ko ya la be eyi ya botuna bona ni le emwanu tema do kuma ba otifa Ndakwe et Maglobe le plus 228 90 oui. 83 11 84 dit 228 90 83 11 84 allo 90 90 45 12 allo 99 46 05 40. Ok, il y a pas la photo dans le mille mois pour le prophète Kouanou, elle est globale. Moi, je vais la fille que Koube, elle est bien mort. Et ma tante est bien, si n'est
ela bene be nyonto yego nkona ela kule ngora ye diga nkodo ne mawa lo mi ton kona mawa ke ma biare nyore miyama e yeta ile buglobe mawa le miyama que no mi puedo 96 87 27 ne mi de tuja bien le niasi ko kude dible ma penyansi alo do to penyansi alo de le niasi nya ko pe profete ko amusto de le niasi nya de me ina nya so pe nyeba profete ko no oui ago bi ko be neni be egbe kakava na egbe mawu no lawo mawu tepe no lawo o matem so afiri pepe ke mawu le so fion bi wa agbo be fi le ke mawu le o ye ogbona na mi be mawa tifo be le ya tifo ani ye ni fiko ni tifo que nous me coucou me que mi va comme espace vide c'est-à-dire do fe balo ai sof do fe balo tepe vide ke ye ogbona na be mawa de agbe to be titinya ye opona pokuna de agbeto be tidinyanti e na nibe mi le glonya de les zon azoni le bible be nya no mu so be ne mi le hunkovia mi la ko be nya te pe de bible be nya wari o so be pepepepe ya bible be nya wari nya te pe be ni be ma o be nya go be suwa ye mi le dona mo be agbeto be nu nya yo so na ni mo bible ni ma o pe gbogbo de pepe de di da mi de pepe di o so Allô. Oh là là. Ok, il y a un objet 96, 80, 27, 27, 96, 80, 27, 27. Il y a un objet 3 francs. Il faut que quoi, il y a un raison de café à l'université de l'homme à l'occasion. Maou de comme la fille de pépé à béton, là, il n'arrête pas à l'obé et t'avais trop pour nous à me débé. Il y a un objet 3 francs. Allô. Papa a été fait là. Oui, Ago. Il y a ton Agbeka, le Jabia, l'eau, le Boglobé. Il y a un yonya, il est yotobio, quand il y a le glonvaï. Et on a exemple de Noé. Eh bien, il y a un monde où le TPA, que moi, il y a un pour les filles, ça continue à yolo. Monsieur Boris. Nenye be hihia ke nyimia me gbeto be didiare ola demole nu keke ko gbona ntiye dodo nu tepe nu alo biabio nu ye mano woto so nti de kade mila nya be nya ya enya wa ko le plan nya nto nya réel de benio ya el si be bola to ajo alo to glina menene Monsieur Boris ne egbe mi o me do mi ti tele tona juko bi mu mu hunko wi wa ko be biblade ma gbane de beni sadi ma o pe nya le etp beni agbane de beni o so fulu agbe to be didinya amon la titi la sopo chala gobe ame ala gbogbo fo ba me santana ba me voila dun kotina me di pepe ndeka ya bena ame di pepe mfa ni gbe di po gbede po be santana eye do ndo da po on fait quoi non mbona bien ki mi biabo e nu wati nenyi be va feme be mi le du bible abenya ba mion mbona nenyi so be mi do proof lande le bible akemi kwe delege ke ye papa le gnoso noa petit do don tinto cha mal de fiant du ko wanya be mais ni premier delege ke so le allusion na nu bu o ti la de mena du ko a de mena moa mais ni premier delege le noa pe gamin non wa toi et ni torodo zi evelia que yo so le name pode nous deva muni no réel toto beni jona ni landi ba ya dio muni no exister toto que bon eni no os falsifier mle bona mi kokoko be ne mi desi ameke mi nya africa jojo mekele biasia mi la no sinu ko di la bona mi le bible me ke bo tro ya pe susuo. Ok, ne bala plon do kama enyaye plon bible ali kama enyaye ni les peut-être les Africains va partir voir autre à part la glona ni gloire. Mais si nous qui me donnons du coup le dapa be mi atagba ba mi difficulté enya Joshua mi difficulté Égypte fait que Africa Joshua fait que ani ke ni Africa ke go egbe
nami be e miato boni adam pleva e mu benia un lete pe le jojo me le nya pe no Kema enyakubo ko le Bible na kema Afrika menya woni kafi nenye ko do mi le sunwa nenye be kafra ni consider gbebe church minyo ni kora gbebe church de ko minyo be tombe minyo be mi akpo mi ahun ku ko be na de mi atepe be nya ba ma na ko dem de yo volo Bible o so abe ma vanami o so abe khosi vanami voix homme le mambe que sinon nous ressources au scudomio taflate yo vou be que sinon nous le que ola wa avion ola wo nu gaga wa yo vou me le fiam a me ibo on sofia o ole se ya et nous qu'il faut tana science ko le blond et nous que pour tana wa be héritage o wa be que sinon nous sika wa yo vou me de mo gbedebe avec kedentio Minoselo. Tamanya ne ko yo ho to wo. Okay. Fifi akakava na gbegbe yo vum le ti gbedegbe bi ameibo vi wa sokudo yo. Gakia ni mi vale kuno mi ko over so be ma wo so na mi be ma wa yi mi ko be yo be ma wa yi hia be mi ahoje se. Ni mi ayide yo be paradis so me. Mi ayide yo be tipoa. Ke bo no keni kesino no ka gbeto so no agbela ni kandia. O le tu na mi be no be mi o ya. Mi akedenti ya diebe mo be mi atem ani gomesi mi ani gato ya no mi ko sinu sibere ke yo ayo le no ke bo no o so be khose o so be mawu so na mi be mi o no ke mi po no ke hia mi oni be mi akho yo be mawu dise ke bo mi gba nya yo be mu do fe o donc ani be mi le bon bible abenya nia et preuve que mi do yemi le deme na tukobe adam preuve abenya ni histoire de pepe beni exister ni réel ni africa wa yemi le na preuve na moa mi ndadi na banle de personne de nuit amena mo lo bible ya prophète ko no ago ete di ko ya mo to pelo e yo ko le va meno o ke se me benen le penwa agbeto me ko fose wan le la fofone nous que mi le yobe bible ma ka fa mi bible gba mi se mi kele bible si le bible be nya o ba gbe mi le to wa obe mau fofido adam pe vara boami non c'est le que mau ni domino to fofido agbeto wo ba agbeto la ha dira dun wale que Yesu Christ va ku wale fi podi agbalea agbeto gbadura no châtiment antike ya ni nyanya wo mau fe nyani agbefe nya mon pe nyani nyate fe benya e ma wo fofido adam pe va o ye be agbeto la ha de ke gbela dun nyom la le ku ke gbela divia ma to na jo gbebe kan ni nyanya te pe nya won ni ma wo gbebe fe me ya kan won ke Yesu Christ va wo do be defi po dada agbeto ma ba le ku ke gbela divio agbeto ma ba do la tengwe la kom la do ne mi la ten globe ma wo e a comprendre voyez gbe ametele di han ni ni pe ba gbe me gba le won ni ni pe ba gbe me gba le won ma to na ni gbebe amele la mu desi bible wa e ba gbe mi won amete desi bible le conseil si jeje nous ya kele si kodo agbe ke bele no le jeje na be hele me no e ba gbe réussi to bible ajo mu desi bible mu desi coran mu desi ton so mu desi ne gbegbe o agbe to ni nu si anu agbe to ni fofoli e le be mi atro de desi mi anu ko ni mi tati conseil dara pare kare mi la tim réussi fa ni mi tati conseil mais eye ni moi le mi la déplibo la mi conseil kokoko ke mo fa ke ma agbe to pom le bo la mi conseil va ke la agbe to pa fo le to mi conseil kokoko va ke ngbe ke me nyon agbe to e yare e ce protocole beni civilisation beni ao mi la nyon be la de e ya ke la lo mi la mi ade ne agbe me tron na me ne ma wo ni ade no ke na ke ka ba ne gbegbe ade ma o de be fi pote da le nya ke be gbon adi wa e bien mi nan ke préparer ya Giswa mi nyabe mi le so le de so kudo mi ato be na de adam pe vade wo ni mi ato gbe o ma ye mi va le po be enya de le do viviti do mi le moadi kema ebe ya kawa nya to agbeta to de dia ko kure no wa ba nya on dia ne nous sommes bleu le yi Genèse 6 mai ni ma so va do mi ato be nya ntia de Noah ben yanke mi ato biontia im da donner le Genèse chapitre 6 melo. You know c'est histoire de moi de ni toto yo. Fofoni a beple le ko da black beto de. E ben yabeni ne kafra a mérité ni sidi là le todia ne bible à la lominia ne le Genèse chapitre 6 ça ba ko benade ba les zibanto ba les zibo ba ko ben no ka o le bol fun de. Est-ce que elle sonné ni tobe soso elle sonné ni tobe munya ko adam ni ma. You know c'est
ebe ke esi ameo de asi agbososo mela le anyigba di eye o di nyonu la mawuvi o kpo bena amegbetovi o pe nyonu o je tugbe nto eye nyonu o je o tugbe nto eye o de o dometo de o si o katan je onu eye Yehowa gbrobe nye gbogbo magano ameo mebo o ela bena nuti la onye le o pe vodadame eye wo pe agbeme nkeke o na nye pe alafa de kakple blave le nkeke mao mela amedwatuo le anyigbadi eye esi mau vio nutuo de amegbeto pe vinyonu eye o di vinao megbela la ha o gale eye onye ame kako nkoholao si ono agbe leblema eye esi Yehowa kpobena amegbeto pe vodi wo va sogbole anyigbadi la wo pe tamesusu ple didinyawo nye vonko dala eve Yehowa bena wo amede anyigbadi eye wo dutine eye Yehowa globena matron ame si o me wo dale anyigbabli bola katadi cho ame wo ple na o di vasede ntata o ple di poke o jojo di ela bena evem bena me wo ke Yehowa ve Noa nu papa be yakebe biade eye nti de do ne gbona alo papa ne yinyaya nu ba pobe no ele bia be Noa be nti nyaya tepe ma ache you know say always ne mi chapitre 6 ke mi Genèse mi ele globe eye mauvi o po amegbeto viola e wonu Georgina o pese body sir oui fika mauvi o nyemeka onyi mauvi la raison mais non a ni le fimanio okay mi laisse pas ya allô mi laisse ya allô mi le Thomas mi mais toi c'est fimanani melare oui et Genèse chapitre 6 are ole glovenare eye mauvi o over prophète quoi oui ago prophète quoi non ya me laisse me kame atoya mi ela nyau fima le vivere na mbele nya troste Quan trova kamena allo allô mi laisse nganya ok nyotro aha mi le glovenare papa le bien se Noa be ntinyare nyata prima mletene be me nyate pe ni Noa be ntinya ke Bible mu no kata ne mi le Noa ba gbanlare gomme de be nyako so to nyanto jaja enyam debribo o le globe eye mauvi o pobe amegbeto vi o pe nunu o je tugbe ntola o de o dometodo ko je wa mo mau vio ma mauvi o va ta be vio fifia ben mau me vio yo mizondo ok fifia o be ke mauvi o kuda megbeto be vi o va dogo o va di ame o va trosu ame afan gbogbo afan Monsieur Boris Genèse chapitre 6 ke mason ndo mia to be nyanti ne Noa be todo be nyakole blobe e Noa be esiva le o to gbo e lan o awo e papa ni tati nya oni mia ide Genèse anto me de ba tro senyan téléphone wa be o be mau vio kwa megbeto vio la e je tugbeje na unto fifia amau vio ba don amegbeto vio bola o va divi fifia ko divia o va honko yo ba amekako kako la nyimbandia o va lo nu vondi ma yidia mau be violo o va do pour me kudo amegbeto violo puis à quoi divia de vie ko dia de vie on va vendre autos on me vendre le on nous bara la nyibandi Genèse chapitre 6 à mémoire fifi o be mau bidi be eve nto be yewu amegbeto la nyibandi o pa ko fi ke mau ba bidi le sigre ke be wadam plevaye o ge de nouveau mais mau bidi ya fi a chan e ba ve me be amegbeto vi o fi ke o so
Ce qui veut dire, on est blanc. Maou dollar, on le fait. Maou vio, ma. Maou vio, fia maou kabe vio. Fia, on est bon, maou vio, on va de amegbeto vio, on va les diviser pour dominer amegbeto vio. Et c'est que bien, amor le ni esprit. On va les dos, hakudo corps. Oui. Donc, on dit améa. On le peut améa enfant. Et ça, bobocha enfant. Oui. Fia, on va le won daka la nibadi le setame la nibadi ye ma ubiti be ya tron ni ba mo keke e be tron fifia obe ke Yehowa ve Noah nous voir on a meke be vio le chon Noah be didi me akekpelo Nous avons le suivre, nous que tout le blanc les Genèse chapitre 6 ça même. D'accord. Ne ola nyanya de be nyatepea e de be na chenya gomi na ko mi nyore ko be na de. Fikayi o le ko be amegbeto ko nu tovo wo le. Fikayi ma o dola o tete o va ko amegbeto vio. Fikayi ma o be vio me ka oni ma o be vio na ni va ye. O mdate mi o be joso pe na mi. O mdate to asi be ma o be vio. Ma o dola o on va pas me betovio, on va 16 coups on va divi, tu as évité que on dit là des vieux, on va tous nous bousons là ni pas dit et il m'a oublié et où les débats me devions et ben on les probait et veille tomber et il me doit ni pas dit. Monsieur Boris, mignade, ne au seno à benti n'a fifi aller. Au battre le bobé noa noahamu, au besem. Noah esi Noah di yo ape didi mi bio ntinya Noah enye amejojwe ple amemadifo le enwon li meto dome eye Noah zon ple maou eye Noah di nutubi eton Sem Ham ple Yafte eye hikia me gle le maou pe nkume eye nouvro wowo ho anigban ladi eye maou pobe hikia me gle kem eye maou eye hikia me gle kem ela bena amegbeto katan pe zozon gle le anigbandi tete maou blona Noah be nutil na wo katan pe nu wowo do azon nu do azon ela bena wo pe nu vlo wowo ho anigban la di poda matron wo ple anigban sia ina selo funu me wole mawole bobe ya tron kudo anigban sia oui monsieur Boris oui nu kaye ni mawu ke ni mi gbona be ni domenyo to e nya be ni o pata de va joy be wa pe to ga anigban di ye megbia e va le regretter be e wa pe to donc e bi di be ato tron pe to e na o to jolo moyen o sozo a o to le oh là là il y a tout perdu problème le nyam le wa enregistrement ya a coupé tout ça m'a coupé les mains nem da trop m'a corrigé fio keke elle est 40 minutes 27 secondes mais donc neni be okle jeunesse en tant que be début ya et n'y entend le flou que o mania vérité le fou benade mais kaoni ama uvi ko nya me joa sumo alo me won va ni ba kwa me beto yo don wa boma voilà fifi o le globe babane anigbandi no to ela be mau don satan ado da o globe wa va encore e mau don satan ado da anigbandi alo mau tutu satan ado da anigban be babana anigbandi no la o fifi anu kewe ma unya bi tete mla gbeto si o be tutu satana no do attends autre ne ya non d'accord donc on la pobe le nyame a jeunesse be nyame ni histoire réelle yo histoire am to le ni Osiris kudo myth be nyam Osiris kudo myth oui Africa ne odi o recherche so Osiris ntia
Allo Osiris ntia, Isis ntia, Set ntia, Myth ntia, yo la nyanke, tout le nyanke, yo va trop couleur na me ame yambani ame yibobe ni parce que ne banya me yiboa, o da sonti ko so na me yibobe, ame yiboa de l'Afrique. Donc il y a trop d'histoires, on se retrouve avec Jésus alors que Jésus n'a jamais existé. Nous réel de peu béni et nous sommes Bible avec rien. Pasteur que qu'on y a bien mal de peu comme l'Afrique avec toi avec quoi. Et n'a beau compter dans les ramia, dit les ramia na yo noa, alors ramia mu jokawa. On va te suivre, on va te comme que le Dieu donc on le peut mal de comme l'Afrique avec toi avec quoi. Et y a yo. Va qu'ils ont conservé na benia parce que le blema togo ni be amigan wo la home na me wo do na kojo e ba nyinde ke so refléter dans le monde d'âme, le monde des âmes que y a be tokwa et il na clodi wo do na clodi. Et nous ya et ni ko se ko va to so na me be so be wa détourner nous que ni miobe identité wa détourner fait wa so gloire so dade be yo vo ni nous que ma va dans l'Afrique. Je ni ma ou dans l'Afrique. Pourquoi e be mi ma ou va Afrique kakia avec ko ta ko tu dis c'est Afrique o ba le doit aller les nous. Et bien ka o. Tu crie le camp. Il se me fait fier. Oui. Donc, ni mi l'encoulé et nous que le joy bentia, Bible a marqué et les nuits a fait avec béton les nions les locaux. Parce que il y a les décrits à béton les nions. Et même ils sont verset chapitre 6 à l'époque binade. Obé mauvio pobena avec béton vio penyon wo o jetu bento. Mais kaoni mauvio wo. Voilà. Mais bien qu'il y a token mais même en clignon yo mais kaoni mauvio on va dire mais béton vio mais béton kabe vio be va de parce que les bonnes sobe obe noa ve divi kaka so mi sova yegbe mi popo noa be sron mi popo non ke be podome kan ke ou abelalo mi popo non ke kan de be divini alors kan ben soa mi popo non ke divini kan voilà. Et même bava le pas mais qu'on y m'a ouvert mais quand on y m'a ouvert viol les filles va do avec beto viol quoi et nous on dit ma bien joie. OK. Quoi né qui a temblé midai la messe me soa que moi il a temblé on y a émission mais ba et il dit fa aussi a après to ta on y a quoi yo quand mi ma bobena mi le cadre ya